तो इश्क में तेरे सदके ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह और नूर का फिर से सामना होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है कि किस तरह जुल्फ़िकार शाह की बहन शिजा भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जहाँ नूर का एडमिशन हुआ है। और मजे की बात यह है कि अगरचे जुल्फ़िकार शाह की फैमिली बहुत ही अमीर कबीर है, लेकिन इसके बावजूद अपनी बहन को यूनिवर्सिटी में पिक एंड ड्रॉप देने जुल्फ़िकार खुद भी आता है। और वहीं इसका एक बार फिर नूर से सामना होने वाला है। अब जुल्फ़िकार जब यूनिवर्सिटी में शिजा के इंतजार में खड़ा होगा तो नूर दुपट्टा सेट करेगी और वो गलती से जुल्फ़िकार की रेस्टोरेंट में फंस जाएगा। जुल्फ़िकार जैसे ही शिजा को देखने के लिए आगे बढ़ता है तो नूर का दुपट्टा इसके सर से उतर कर नीचे गिर जाता है। नूर को लगता है कि शायद ये जुल्फ़िकार ने जानबूझकर किया है। नूर का मूड तो रात से ही खराब था। वहाँ जब सलार ने इसके फेस पे केक लगाया था और अब सलार का सारा गुस्सा तो जुल्फ़िकार पर उतारने वाली है। नूर यहाँ पर गुस्से में इस पर चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी कि आप खुद को क्या समझते हैं कि एक दफा आपने मेरी मदद कर दी तो इसके बाद मेरे साथ जो मर्जी करते रहेंगे और यूं मैं खामोश रहूंगी, यूं ही मेरा पीछे करते रहेंगे। जुल्फ़िकार तो हैरान हो जाता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर ये लड़की खड़ी है। अभी जुल्फ़िकार इसकी किसी बात का जवाब देता कि नूर एक जोरदार थप्पड़ जुल्फ़िकार के पेट पर लगा देती है। और ये मंजर से लोग देखेंगे ही नहीं बल्कि सब लोग अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी ये सब कुछ कर रहे होते हैं। जुल्फ़िकार को तो नूर की इस हरकत पर इतना गुस्सा आएगा कि इस पर गन तान लेगा, लेकिन नूर यहाँ पर डरेगी नहीं। जुल्फ़िकार से कहेगी कि रुक क्यों गए, मार सकते हो तो मार दो गोली। और जनाब ये सब जब रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो टुवाक से सलार जो वैसे ही नूर से शदीद नफरत करता है, इसे कभी लेने भी ना आता, लेकिन असल वजह में सलार को यहाँ पर इसकी माँ अंजम जब इसे कॉल करके सख्ती से कहती है कि वक्त पे नूर को लेने पहुंच जाना, तो सिर्फ माँ के हुक्म के आगे इसे नूर को लेने के लिए जाना पड़ता है। और ये सारा मंजर सलार भी देख कर हक्का बक्का रह जाता है। नूर का ये रूप तो सलार ने पहली दफा देखा है। इसे यकीन नहीं आता कि ये वही डरी सहमी लड़की है, नूर है जो घर में नजर आती है। सलार तो नूर को देखकर दिल खोल के हंसता है, लेकिन वहाँ पर जो तमाशा लग चुका होता है वो जिस जहाँ लोगों ने यहाँ पर अपने मोबाइल निकाल कर सारा रिकॉर्डिंग कर चुके होते हैं। मुझे तो अपनी इज्जत बचा के यहाँ से रमू चक्कर हो जाना चाहिए। तभी वो घर पहुंच जाता है। नूर जो सारा दिन सलार का इंतजार करने के बाद बहुत ही देर बाद घर आती है और घर में अंजम और मुर्तजा बहुत परेशान होते हैं। और आखिरकार नूर कहाँ है। अब जैसे ही नूर घर आती है तो वहाँ पर वो तो बस रो देने वाली होती है और वो तो चाहती है आज जो कोई चूहा कमरे में जाए और फूट फूट कर रोए, लेकिन चूंकि ड्राइंग रूम में ही सब लोग जमा होते हैं तो यानी अंजम, मुर्तजा और सलार, तो अंजम परेशानी में नूर की तरफ बढ़ती है कि तुम कहाँ थी, नूर आने में इतनी देर क्यों कर दी, और सलार तुम्हें लेने गया था, आखिर तुम सलार के साथ क्यों नहीं आई, ये इतनी देर वहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहा। नूर सलार की तरफ देखेगी और फैसला करेगी कि अब मैं सलार की कोई बात मजीद नहीं छुपाऊंगी, पुप्पो को बता देना चाहिए कि सलार मेरे साथ क्या सलूक करता है। और नूर अंजम को बता देगी कि पुप्पो आप सलार को लेने के लिए ना भेजा करें, सलार मुझसे शदीद नफरत करता है। और फिर सलार यहाँ पर करिश्मा से मोहब्बत करता है, इससे शादी करना चाहता है। बेहतर यह है कि आप मेरा और सलार का रिश्ता खत्म करके सलार की शादी करिश्मा से करवा दे। ये आपके डर से मुझे लेने तो आता है, लेकिन मेरे साथ हमेशा बहुत बुरी तरह से पेश आता है। आप सलार तो नूर की ये बातें सुन के घबरा जाता है। इसको तो हाथ पांव फूलने लगते हैं कि नूर ने तो सारे ही राज खोल दिए मेरे। तब भी अपनी माँ से कहता है कि माँ ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये अपना इल्जाम लगा रही है, आपको कुछ ज्यादा ही नहीं नूर ने आज कौन सी हरकत की है। आप तब तक चूंकि नूर और जुल्फ़िकार की वो वीडियो वायरल हो रही है तो वो आपको कुछ अंदाजा है आज नूर ने जो हरकत की है। वहाँ पर सोशल मीडिया पर हर तरफ इन्हीं के बारे में बातें हो रही होती हैं। तो सलार भी फौरन ये अपनी माँ और बाप को वो वीडियो निकाल के दिखाता है कि ये है आपकी लाडली की हरकतें, जरा देखें। वो नूर जो आपके सामने यहाँ पर शरीफ बनती है, ये नूर जो चीख चला रही है, आप खुद ही देख लें कि ये लड़की कितनी चालाक है। और जिस लड़के ने इसके ऊपर गानदानी हुई है, पता नहीं इसका और इस लड़के का माजी में क्या ताल्लुक रहा है कि वो लड़का यूनिवर्सिटी में इसके पीछे आया और इन्हें इस लड़के के मुंह पे थप्पड़ मार दिया और इसके इस लड़के के साथ वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इसने आप ही इधर का भी ख्याल नहीं किया। अंजम और मुर्तजा तो वो वीडियो देखेंगे तो के बके रह जाएंगे, जहाँ पर के नूर अपनी सुबाई में बोलने की कोशिश करेगी कि वो यकीन करे मैं इस लड़के को नहीं जानती, ना मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है, और बताने की कोशिश करेगी कि इस दिन जब सलार मुझे अपने दोस्तों के साथ जहाँ पर डिनर का कह कर गए थे तो ये मुझे अभी पार्टी में लेकर गया था और पार्टी में जो कुछ हुआ जिसके बाद नूर को थाने भी जाना पड़ा। और वहीं पर वो लड़का पहली बार नूर को नजर आया था जब इसने नूर की जमानत की थी कि इसके अलावा इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता। नूर तो ये कहकर फूक फूक कर रोना शुरू कर देगी, जबकि सलार
کہ تو ہوش اٹھ جائیں گے کہ یہ کیا، اس نے میرے سارے ہی راز کھول دیے ہیں۔ تبھی اپنی ماں باپ سے کہے گا کہ او اللہ، یہ لڑکی کتنی چلاک ہے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے اوپر ایسے بڑے الزام لگا رہی ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، اگر کچھ ایسا تھا تو اس نے اس دن آخر کیوں نہیں بتایا؟ زندگی میں میرے پہلی بار انجم کو تو نور پر شک ہوگا کہ نور سارا جھوٹ بول رہی ہے۔ انجم نور کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گی، بغیر وہاں سے چلی جائے گی، اور نور کے لیے یہ چیز بہت دل خراش ہوگی کیونکہ ساری دنیا اس پر شک تھا، لیکن اس کی پھپھو پہ اس کو شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چونکہ اب ویڈیو وائرل ہو چکی ہے تو وہاں پر ویڈیو ذوالفقار کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ماریہ تک بھی پہنچ چکی ہے۔ ماریہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھے گی اور وہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ لڑکی تو بالکل حور کے جیسے دیکھتی ہے، اور وہ تو فوراً ذوالفقار کے گھر پہنچ جائے گی اور اس سے سوال جواب کرنے کی تم کسی اور لڑکی کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہو؟ یہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ ہماری ویڈیو ہر جگہ وائرل ہو چکی ہے؟ ذوالفقار ماریہ سے کہے گا کہ میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ ماریہ کہے گی کہ تم نہیں جانتے، تم نے اس لڑکی کو دیکھا نہ، یہ لڑکی بالکل حور کے جیسے دکھتی ہے اور تم نے اس کے ساتھ کھڑے ہو اور تم اسے کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس سے نہیں جانتے، مجھے صاف صاف بتاؤ ذوالفقار، تمہارا اس کے ساتھ کیا چکر چل رہا ہے، ورنہ میں اپنے طریقے سے پتہ کروا کر رہوں گی۔ ذوالفقار جس کا میٹر پہلے ہی نور سے تھپڑ کھانے کے بعد گھما ہوا ہے، سارا غصہ ماریہ پر نکالنے والا ہے، اسے بازو میں سے گھسیٹے گا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف پھینک دے گا اور کہے گا کہ آئندہ سے اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا ہے، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کر دوں۔ ذوالفقار کی ماں اور بہن بھی پریشان ہوں گی، یہ سب کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، اور وہ لڑکی کون ہے، اس کی شکل آخر حور کے جیسے کیوں ہے؟ اب خیر ذوالفقار سے کہیں گی کہ تمہیں اس طرح ماریہ کو ذلیل کر کے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، اگر تم نے اسے ناپسند کرتے ہو تو بس ایک دفعہ آرام سے بتا دو کہ تم کسی کے ساتھ بھی شادی کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن ذوالفقار اپنی ماں اور بہن کو اپنا فیصلہ سنائے گا کہ نہیں، میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر ذوالفقار کی ماں حیران ہو کر پوچھے گی کہ کیا ماریہ کے ساتھ؟ تو ذوالفقار کہے گا نہیں، ماریہ کے ساتھ نہیں، بلکہ اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور وہ لڑکی میری ضد بن چکی ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جہاں پر ذوالفقار کو شاید نور سے اس لیے محبت ہو جائے گی کہ وہ بالکل حور کے جیسے دکھتی ہے، اور اچھا ہوتا کہ ذوالفقار ہمیشہ اسی کی مدد کے لیے پہنچتا، اور یوں نور کے دل میں ذوالفقار کے لیے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو سٹوری ہی کچھ اور چل رہی ہے، اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار اس کی اسی غصے کی وجہ سے یہاں پر اس کی حور اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن ذوالفقار نے ابھی تک بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پایا، اور ادھر نور کے لیے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی زندگی کے امتحان ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ایک پھپھو ہی تھی جو اس سے دل و جان سے محبت کرتی تھی، اب پھپھو کے دل میں بھی نور کے لیے شک آ چکا ہے، اور سونے پہ سہاگا جہاں پر نور کی سوتیلی بہن فوریہ بھی یہیں رہنے کے لیے آنے والی ہے، تو ظاہر ہے اب وہ بھی نور کی پھپھو کی نظروں میں گرانے کے لیے کوئی نہ کوئی چال چلے گی۔ دیکھتے ہیں کہ نور کو یہ امتحان کب ختم ہوتا ہے اور کب اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ کیا لگتا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کیا یہاں پر ذوالفقار شاہ اپنے بدلے کی آگ میں نور کے ساتھ شادی کرنے والا ہے؟ کیا اس سے بدلہ لے گا؟ اور کیا یہاں پر نور کی پھپھو اس سے بدگمان ہو چکی ہیں؟ کیا یہاں پر سلار اسے طلاق دے دے گا یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک کو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔